السلام علیکم پیارے بچوں. ٹوڈیز 15 فیبروری 2021 مدنی پرائمری اردو اسکول اسٹینڈرڈ سیکنڈ سبجیکٹ میتھس. Our topics are let's make the table. چلیے پھر اسٹارٹ کریں. اوکے چلیے کون سا پکچر نظر آ رہا ہے بچوں آپ کو؟ یس 2 eyes, 2 ears, 2 hands, 2 fingers, 2 legs. Yes, 2 balloons, yellow and red. Every picture is 2, 2, 2, 2. اب سمجھ گئے ہم کیا کرنے والے ہیں؟ یس ہم پڑھنے والے ہیں ٹیبل آف 2. اوکے لیٹس اسٹارٹ. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 sixes are 12, 2 sevens are 14, 2 eights are 16, 2 nines are 18, and 2 tens are 20. Yes. اب ہم آپ کی ٹیکسٹ بک دیکھتے ہیں. اوکے دا ٹیبل آف 2. لیٹس ریڈ. 2 into 1 means 2 ones. 2 one time یعنی 2. 2 ones are 2. 2 into 2 2 twice یعنی 2 time ہے نا. 2 کا جو گرو ہے دیکھیے 2 ٹائم ہے. یہ 2 1 2 ایک گرو، یہ 1 2 2 گرو. تو اس طرح سے 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 1 2 3 4 4. 2 twos are 4. 2 into 3 2 کتنی ٹائم ہے؟ ہاؤ مینی ٹائمس؟ 2 twice. 1 2 3 2 3 times. Answer is 6. 2 threes are 6. 2 into 4 2 4 times. 1 2 3 4. 8 2 fours are 8. 2 into 5 2 5 times. 1 2 3 4 5. 10 2 fives are 10. 2 fives are 10. 2 into 6 2 6 time. 2 کتنی ٹائم ہے؟ 6 ٹائم. دیکھیے 1 2 3 4 5 6. اس کو اگر ہم پلس کریں گے تو آنسر آئے گا 12. بٹ ہم لوگ ملٹیپلیکیشن سے جائیں گے. 2 into 6 is equal to 12. 2 6 are 12. 2 into 7 2 7 times. 1 2 3 4 5 6 7. 14. 2 sevens are 14. 2 into 8 2 8 times. How many times? 8 times. دیکھیے 8 times 2 ہے یہ. 1 2 3 4 5 6 7 8. 16. 2 8s are 16. 2 into 9 2 9 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 18. 2 9s are 18. لاسٹ ہے 2 tens times. 20. 2 tens are 20. اوکے ویری گڈ. 2 کا ٹیبل آپ کو سمجھ میں آیا؟ اوکے نیکسٹ دیکھیے پکچرس. واو 3 monkeys, 3 fingers, 3 cars. What a car. 3 trees, 3 cute baby, 3 balloons. Table of 3. اب ہم 3 کا ٹیبل پڑھیں گے. آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیے. 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9,
3 4s are 12. 3 5s are 15. 3 6s are 18. 3 7s are 21. 3 8s are 24. 3 9s are 27. And 3 10s are 30. Now let's read the table of 3. Yes. देखिए बच्चों, ये 2 की तरह अब ये 3 का टेबल लर्न करेंगे. 3 इंटू 1, 3 1 यानी 3 कितनी टाइम है? 1 है ना. 1 2 3 कितनी टाइम है? इसका ग्रुप जो है 1 टाइम है. 3 1 ज़ा 3. 3 इंटू 2, 3 ट्विस यानी 3 कितनी टाइम है? 2 टाइम. 1 2 6. देखिए 1 2 3 4 5 6. द आंसर इज 6. 3 2s are 6. 3 into 3. 3 tries. 1 2 3 times. 1 2 3 times. 3s are 3 times. 9. 3 3s are 9. 3 into 4. 3 4s time. 1 2 3 4. 12. 3 4s are 12. 3 into 5. How many times? 3 5 times. 15. 1 2 3 4 5. 3's 5s are 15s. 3 into 6. 3 multiply by 6. 3 यानी 6 टाइम है. देखिए 1 2 3 4 5 6 18. 3 6 are 18. 3 into 7. 1 2 3 4 5 6 7. 3 7 time 21. 3 7s are 21. 3 into 8. 3 8 times. 1 2 3 4 5 6 7 8. 24. 3 8s are 24. 3 into 9. 3 9s time. यहाँ पर 3 कितनी टाइम है? 9 टाइम है. The answer is 27. 3 9s are 27. लास्ट है 3 into 10. 3 कितनी टाइम है? 10 टाइम. आंसर क्या आएगा? यस 3 10s are 30. आप लोग क्या लिखेंगे? 30. यस आपको समझ में आया 2 and 3 का टेबल? पढ़ने भी आ गया ना आपको? वेरी गुड. आपको क्या करना है? इसको रीड करना है, इसको याद करना है. क्योंकि क्या पता, आपको मालूम है ना कि हमको मैथ्स में टेबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. जिस बच्चे को टेबल आता है ना उसके लिए मैथ्स बहुत इजी हो जाता है. ठीक है, तो मैथ्स की जान होता है टेबल. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें. अल्लाह हाफिज़.